Assalamu alaikum guys. Welcome to Saudi Arabia. Inshallah ডিউটি শেষ সৌদি আরব মন চাইছে একটু বাইরে খানা খাইতাম যাইম এই যে বাইরে খানা খাইতাম যাইতেছি দেখি ইনশাআল্লাহ আফগানি খানা খাইতে যাবো আজকে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ যদি বাসারা হাতে রাস্তা দিয়ে যাইতেছে আমগো বাসাতে বেশি দূরে না কাছে আছে এই যে আমরা রাস্তা দিয়ে যাইতেছি গাড়ি ঘোড়া কত ধরনের দিকে যাইতেছে সৌদি আরব সৌদি আরব আমি যে জায়গায় থাকি দাম্মাম আল মাজরিয়া এইখানে যে এরিয়াতে আছে এখানে এই সাইডে আর ওই সাইডে কোন যে সাইডে সব জায়গায় ভালো ভালো খানার দোকান সব সৌদি গো খানা বাঙালি হোটেল এই এরিয়ার মধ্যে একটু কমই আছে এই যে পানি এরিয়া এই যে একটা মাতাম এই যে ওইখানে পুরা ইয়ে আছে এই জায়গায় খানা খামু इंशाअल्लाह अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू वीडियो बना रहा हूँ एक फहाम दीजिए नुस फहाम दीजिए इधर ही खाएंगे अंदर खाना तरतीब कर रहा है अस्सलाम वालेकुम कैसे हो भाई माशाल्लाह माशाल्लाह कितना बढ़िया खाना है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहीं ठंडा नहीं चाहिए भाई नॉर्मल चाहिए बस बढ़िया अस्सलाम वालेकुम कैसे हो भाई माशाल्लाह माशाल्लाह कितना बढ़िया खाना है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहीं ठंडा नहीं चाहिए भाई नॉर्मल चाहिए बस बढ़िया अस्सलाम वालेकुम कैसे हो भाई माशाल्लाह माशाल्लाह कितना बढ़िया खाना है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहीं ठंडा नहीं चाहिए भाई नॉर्मल चाहिए बस बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्लाहु अकबर माशाअल्लाह खाना बहुत अच्छा था अनेक भालो खाना छिलो अल फाहाम नुस